Ngimla khlamda aingo pat ya ublei ublapli hangi sagani pat kalat bangila banrung sesisian pat sikiyeng kisem ki jongpi banya syam banya kenduk bat pi leng bagi ni ki kor ki bor ki bakom ka balang kala pen kre wada pedeng ki por ki ba e bat ki ba sitom kom kini nama kata nga syam ni ka kabu ban ai ku blei ya pi baro aga kerteng ka jong utrai bat unong pen em jong i Jesus Christ ubangi nget scam bade hagani ka kerteng baya ka jinget kristan ka jongi lapan syong dong rim bat lapan su thiet scam ba ngayang ru hagani ka por ban ai kublei laga banta jong pi baro ki parlok ki parajor ka jing kublei ka bakar pang ka let ru laga banta jong pi ki ba shim ka jingkit khle ban shim ya ka senjam ka ba khmat ban ai ka jing sumar ban ai ka jing yada banya trei sitam hapadeng kini ki jingpang ki basitam bat ki basir khai kat kini kumtangan da sngongo e yapi baro kat ki bala ban snap ya gani ka khubor na da sngongo ya ka por ka jongpi ka ba pi penlut ban pet ya gani ka channel bar kalong ka jingduai ka jonga bagani ka program ka ba pinpen dan long da shisha ka jingker khu ka ba kraw e yapi balang baki khubor baro ki ba phin yo sngo ki ba kom ka balang yan ai shapi tan long ka bor ya ka jing em ka jong pi ngim duai ru ba man sim ba khut unyai penshat bor ya pi baga ktien ka ba em ka jong ublei ka ba phin yo sngo tan long ka bor ba phila ban ya daga bor ka jong ublei wada pedeng ki jing kala ki ba e bat ki ba bon kum kini nginya duai kukpa jongi ubah beneng niwan ban mani ya me ublei uba imbat uba shisha niwan ban syakri ya me melang usim melang utrai jongki trai melang ublei uba ke kerteng jome kalong halor ki kerteng baro bada bagi yo ekani kapor ban syakri ya me ngibu ti ko trai haga jingpen kentang haga jingalam ka jome bagi ki baro ka bangin yo ban pendap kinlong kibala padiang hun haga khet kaji isnei ka jama shim ye gani ka por ko bakodor na baga kerteng ka jo jisu ngipan ni kini amen nginyarwai ka namba jingrwai ka balais pa khat khandai na ka bathamai bat lais pa khat nyo na ka barim Benta jonga junam korbertam ya kabertai shilentar kajing injonga aingan ya kutrai ban me lemban me lemban me shilenter kajing emjonga aingan yat kutrai ban me ngam duai ban yo kajing su lem ni jing snow papertai ya kashi tamngan am sheptin tang bangan yo yad ban me lemban me lemban me lemban me lemban me kashi tamngan am sheptin tang bangan yo yat ban me hakilen di dum du sumar bat haki eryong pertai
Shaka kerda breng bading shan Angan yorung lamban mi Lamban mi Lamban mi Lamban mi Lamban mi Shaka kerda breng bading shan Angan yorung lamban mi Kasam ka bahnyo pun riu ka khot ka baningkong hadu ka balai ka gospel ka jong Matthias ka lanong ka bashipho ka khot ka ba arpu kandai hadu ka balai puwei ban na ka kitab samhi ka balai punyo ka khot ka ba khat phra hadu ka ba khat kandai tugin sha skor ka ktien ka jong ublei ka ba ongkum ne hajuda ya ublei la ithu ka ba kraw ka kerteng jong u ha Israel Hasalem ru kadon ka tabernacle jong u bat ka jaka shong jong u hasian hang tau la pen khenye ki khnam jong ka renti yagasti bat yakawan bat yagathma kim jude ar pisai ki artli ki simyen hanrai na kita ka wei kam ha ba khando khlem ukpa jong phi wadu nyo khle jong phi baro ru la nyo namar kata tu wat sheptin Pilong kam kor yeshibon kisim yeng. Utrai utip yakisngi jong ki bajanai. Bat ka jingyo kenti jong ki kan long bam jukut. Kinom yo le ran ha kapor ka jing janjar. Bat kisngi kan nem sniu kin kedang. Ublayun kerku ya ka jing pulien ka ketien ka jong o nginya duai. Kukpa jongi ubahab neng. Sa sisian pat hagani ka por ni aingo yama namagani ka khalip mat ka bakentang e kutrai ka bangiyo bantay ya gani ka duwand ban syakri ban penkraw ya ka kerteng ka ba imbat ka badon por ka jama melong ublay ubalat haw yangi melong ublay uba peniyat yangi melong ublay uba peniyat ru ya ka jing im jong wei pa wei jing thaw u melat haw ka dur ka jong mehi Melong ru ublay uba hok, melong ublay uba kuut, melong ublay uba janai. Bat kajing kentang jong me kutrai, kadon haki jaka baro. Melong ublay ubam syak baga bam kuut kan yok jaka. Lani ka pop kan yok jaka khmat jong me. Melong ublay uba dap daka hok, daga buram bat kajing kuut. Namar kata hagani ka por habangiwan hajan jong me. Ngiyo ite kan rat ya ladi bangi long tang ki beriu ki batalan ngilong ki beriu ki bapop ngilong ki beriu ki bayi pen snau si sat ya ka man jong ma haman laga khlip mat jong ka jing em jongi la ka long hagi jing mot jing perkhat la ka long hagi do not ki jongi la ka long hagi jing em ka man laga sngi bun sien ablei ki ki bangi le kinya dei setiap akamon ka jong ma hanrengi aingo ya me ablei Melong ublay ubadap da kajing it ba kajing isnay. Melong ublay ubala it shuwa yang i Melong ublay ubala ple pat kalat. Bangila banwan hajan jong me kumbangilong. Barkata kalong da kasnam ka jong ukun jong me ujisu. Ban penyesuk pat yang i. Ban penyo pat hangi ya gabor. Ban penyo pat hangi ya ga jingkermen ka batumay. Badru bangila banwan hajan jong me kumni kumbangilong. Iwan hajan jame kutrai om tang namar bangilong ki batelot om tang namar bangilong ki beriu ki baduna hanrengi wan hajan jame namar mingis ngautu bangilong ki beriu ki bamla na ladi kutrai klem gaji rap bat gaji isne ke jome ya rap namar katakat bangidang yeseng ke kerteng ke jome ai bangin yo mat ye gajing pensat bor ka bono mensim ko jome ai bangin yo snow kutrai ba mekren ngi ai bangin yo snow kutrai ba mekershan bor Daw man siya maku jamay ka jing im jongi. Try ni im maka perthai ka bangin habaniyat lanti. Kum ki pilgrim ko try. Hateng ki leer ki be ko try. Hateng uslap par ka jing ship ka bakriat ki len shop ya ka jing im jongi. Ngimla ban yang tekan rat. Nriab leh ni duway. Paman sngob haban isnay yangi.
Try ngila pulian ka ktien ka jome kabadan sibuani ki jingkular ki ba embar ki badan jingmut melong ublei ubay ka kerteng jome amla ban buput melong ublei ubay ka jingiit jome amla putray ban penjaka kalong ka jingiit ka bayar bat ka bamayan ken yarap namar kata bangila ban mat ka jingiit ka jome yarap namar kata bangin yo ig ablei ba melong ublei ubaniat hasenda jongi man laki klipmat Bat ya lamingi da kabor ka jong mensim jong ma. Penkentang ko try sa sisian ya ka kabor. Penkentang ya ka jing syakri ka bangin yo ban pendap. Penkentang ya ka ketien ka bakut ka bangin layo ban puli. Ai bangin yat, ai bangin ai bangin yat rengkat bat ma. Bat kham tam bangin yat da ka ketien ka jong ma ken. Syim ya ka ni kabor ka basa. Na baga kerteng uji sunga duai. Amen. Haga ni kapor tungin siya skor ka ketien ka jong oblay lengba ka jing ruai ka bay mis iba kordo rapsang in ay hapadeng jongi You take our lives, flawed yet beautiful. Restore, refine, Lord, you're merciful. Redeem, revive, Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. New power, new wine, as divisions fall. One church, one bride, Jesus Lord of all. With one voice we cry, Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. Christ alone. So God, we pray to you, humble ourselves again. Lord, would you hear our cry? Lord, would you heal our land? That every eye will see, that every heart will know, the one who took our sins, the one who died and rose. So God, we pray to you, humble ourselves again. Lord, would you hear our cry? Lord, would you heal our land?
Ngilayo snow ya ke kubor juga ketien ke jong ublei lang baga jing ruai ni imis iba kodor rapsang ublei undak terku ya pi bat unyalam ya pi unang kersyan bor ya pi pinang la bandong ka atir hakaban yalap ya Yesus Kristus lang baga ni kasap ka ublei ula ai ya pi ka kubor ka ublei udan ban pensngau hangi kalong syapang ublei ubasngau mensim lani ublei ubaki mensim hagaktian nongway ni ong and emotional god nagi jing pulia lang bakikot kibahikai syapang kajing hikai syong tenrai ya kabala kersyan naga bible kibatai syapang kajing long ublei hakikat tu kap ni ki kerdan kiba open pau ya ladi kiba ka bible kalong kan nongrim bat ka sakhi ban penskem ya kata kaban ningkong ka bible kaya tho yangi baulong ublei uba krabor haga sam ka ba prabun riu ka khot ka ba sipau kaya tho ya kata nang ta ka jinglong ka ba ar kalong ulong ru ublei uba bha iwe chronicle khan riu lai pusau bat naga kitab unaham kalong ka ba ningkong ka khot ka ba nyau kawai pat ka jinglong ka jong ublei kalong baulong ublei uba dap jing iwe yo anes kalong ka ba saw ka khot ka ba pra nalor kata ulong ru blei ubadap na kajing isnay bat kajing ia Exodus lai pusaw henriu hadu hinyaw bat yo anes lai kat henriu nalor kini kijing long ulong ru blei ubat hotsyen habaw yo lada kibriu jong kemla hok lani haba kajing day bat kajing mani lani kajing syakri yo kambek kamrenti ulong blei ubat hotsyen ong kitab Exodus kalau nong kaba arpo ke dekat kaba san henry ka weipat ke jinglong kaba kampala ke jong ublei kalong bau long ublei ubas snow mensim lani ubaki mensim balai ukhi mensim lani balai usnow mensim namar bau long ublei ubadon ya ka jingkit kli kaba kraw ya kita kiba latau haga kitab Genesis kaya thu yangi bau blei habau thau yo briu kalong ka ningkong ka khot ka ba phun riu wong tongin ya thau yo briu haga dor jong hi kat makum ka jing seriem jong hi nang ta ka sam ka balai punyo ka khot ka ba khat aru ka ba khat lai u blei u ba pechmo kerpang habau bomman u yang persya u blei u khi mensim Badaga sam ka balai pusau ka dekat ka bakat san kaya thu ya ka jinglong ka bakhi mensim ka jong oblei bakata ka long ba oblei ong ki khmat utrai ki don show bahok bat ki skor jong o ka balapli ya ka jing kaang jong ki ladangi kren ya oblei ubalong emotional langi kren ya oblei ubas snow mensim lani ubakhi mensim ka jing em ka jong Jesu haka mission haka jing hikai bat haka kam ka ba pendap kalong ka nuksa ka ba bhatam bangin yoi ya kata ka jing long emotional ka jong oblei pat ka baningkong ka bangin lap kalong ka gospel ka jong Yohanes kalong ka ba khatway ka khot ka ba lai pusan ka ba yathu yangi ba Jesu uyam haga gospel Matthias kalau ka khat saw ka khot ka khat saw ka wei pat ka jinglong emotional lani ka jing khi mensim ka jong blai kalong mo yo o pat ba babon but ulas no sen yaki baro kini ki pen ba blai jongi ude blai ubas no mensim lani ubakhi mensim kajing khi mensim jong oblei kapan pau ya kajing kajing khi mensim ka jong oblei kapan pau ru ya kajing bitar kapan pau ru ya kajing bishni lalaki banget ki mane ya ki wei pat ki blei lega bakut jong kajing long ka jong oblei ka long bau snow mensim ladangi jenjar ni khuslai dai nagata ka daw ba uwi ni kinong tho ki ba kraw u ba kertang u CS Lewis u ong si sien u blei jongi u pasyaw hangi hagato ka sni ka malakha yangi u pasyaw daga jing snowlam habangi jenjar u pasyaw daga jing kemen habaw yoi bangi kemen namar kata habangi kren ya ka jing shem mensim ka jong blei
Lani ka jingki mensim ka jang oblay. Tonginya pek eki arteliki station. Lani ki arteliki jaka kumno oblay. Upen grab ya kata ka jinglong. Kaba ukhi mensim. Lani usngau mensim. Ka jing shisha ka baningkong. Lani ka jaka ka baningkong. Ujisu yeshim benta. Hagi jing sngau si. Bagi breu kia kendu. Gospel Yohanes kalau kau kat way. Kadu khot ka baningkong hadu ka basau pusau. Lalu ingin pulih yang kini kalendong kaya tu hangi siapang kajiyap ulah seras. Bat deh hakani kajinja bau kun ublay uyam. Balay nama ulang ublay ubas ngau mensim. Ladangin kami bat pulih bahaya barok kiniam haka pertai ngenom syam ya kanu kajinja tu kabakum kani kajinja bau jisu uyam. Kani kapan ya gajing dap purau Kris kabade bandon hangi ublay ubangi mani uday ublay ubla khot yangi banle yalap yaga gospel ban pen iru baulong ublay ubas ngaulem yaki breu baro jisu yam namarus ngausen yaga yeng jong ka Mary ba ka Martha kom ki khon swet Yen haban ya lenti ya ga perthai jongi jing ya ga perthai jonga jingle jubor ya ga perthai jonga jing thombor kuntau ladon rengkap batki banyayam lembatki kumukhon ublay uladong ya ga jingyap namar ga jingyap kamdei ka parlok jobreu ulay sim benta ban pen ya ga jing snokya baudan ula lek shaulom jing tap barula pen impat ya ula seras baunla banya dondiang lembat sipara kiparlok kibait kijonga baro ublay jongi ulang ublay ubas ngau mensim ulang ublay ubas ngau senai Onia yam lembat hi ban pen baudon ya gajing snokya lalaki jing bagi jing jenjar kilen shop kum uslap kum gajing shit jing kriak ka bajur kum kini hakini ki rampe yeng jongi menta Onia yam lembat hi ban pen baudon ya gajing kit kli Onia yam lembat hi ban pen baudon hasanda Unyayam lembat hi nama boom kuwa bagi tegi jing kin pensat mano ya ga jing bapilangin Unyayam lembat hi ban penitho ya phi baulo utrai ubatipnot dai na kata daw bo unong ruai sam magasam ka balai pupra kad khot ka bakhat nyaw ang utrai utip yagisngi jong ki bajanai Kani kapan tiknaken bagi rempei yang Kristan kibas ngautu ya ganikan nongrem ken yo diang ya ke kamba lada pisania bad IT ya ladi hau kabenta kabaar lanika station kabaar kalong bau Jisu uyada ya ki bamdon bor bat kibadu jingkermen Gospel Lukas kalau kabah nyaw kada khot kabah khat way hadu kabah khat nyaw haga ni kalonong kaya thu yangi yaga jinja kabalaja kata ka shnong rit hanain haga ba ka way kalong kme kala do no yaw khon jong ka oba marway ka Bible kaya thu yangi bakali kalong kme kala snowsi bah bakala dei ka por ban ra no yaw na yeng shaulom jingtap halanti kala yakandu yaw Jisu Baraba kaya kendu ya Jisu kam sim ya thu ya namar ba Jisu ulatip lupa ka ka bakani ka breu kan ya thu kumukhunu blay utip ya ga jingpang jong ka do nut jong ka ni ka riu kan thai usno thu ya ga jing sai marway jong ka om don shu mano banyada ya ka naka em lang salang ka ba sitam Kung tau ong ya gani riu kan thei tu wat yam kani ka pan ka do nut ka jong utrai ka ban om pendam lanu hakmat ki jing
Henry ban ra da ka jing shem men sem. Ban ra ru da ka jing snow men sem. Ban le ban kata ban ya ka jing pelat. Ban ka jing pentingan ya ka ni ka riu kan thai hakum kata ka por. Parlok kiba iit ki jonga. Mano na kita ki bakam bakilong blay na do mensua. Hadu menta ki ban snow men sem. Ban peniyo ya ka jing pentingan na Lord u Jisu. Ka Bible kaya thu yangi ulapan 4 yauni usamla. Paralok kiba iit ki jonga baro. Pi ki badan haki yeng jong pi ban snap ya ka kubor. Kani ken ka jing pen itu. Bau Jisu jongi udai ken ublay ubam ju shong jingai. Namar kata wat ju kmi ya ublay tang haki eki bashabar. Nama kado nuot jong pi dai tang maka ken ka jaka kaban ye syam ya u markmat kan ye ken kaligan nongrim jong ki kristan lani kan nongrim jong ka jinghet krempe yeng kristan wada pedeng ka Jordan ka bakhi phalo un om syong jingai haka kitab u Joshua kal nong ka balai ka khot ka ban ningkong ublay shua bagajat benriu kan rengkang sesilian kawa Jordan ukhot egajat benriu ban syong ban penrit yeladi syong ban penrit ban yo i ba ublay jong pha ulong ublay ubadan ya ka bor bamla theo ubadap haki jaka baro ban ubatib lon un pen 4 ya ka mensiem lagas ngau terkhong namar ki jingpang jong gado haka shiti jiki Hebrew kalau nang ban riu ka khot ka bakhat ra kaya thu yangi bo blay jongi ulong ublay ubamla ban lamler namar kata ko ki parlok baro ngidon kam komuni ublay namar kata tungin pet ban ri kenang mangin yo bat ya kata ka jingkermen ka basisha parlok hapadeng kini ki jinglong kibas ngau hun shisha hapadeng kani ka kubor kabayat hu yangi siapang ublay ubas ngau mensip rengi 4 haga perthei kabadan shibun ke jingkeli habagan ka jingem kayatan khomet bagi jinge ke babon sartap habagan ka jingem kayatan khomet bagi dagi jingele ke bamdon mano bas ngau thu ban habaduai bam yo jubab kapan ki ya ka jingmot ji berkhat lagalong yo banget ne ya ubam ngai ru ngala duai ngala khot kerpat hamno ublay udon balai jubab yangi kom kari bagajat benriu kom kibalang sitlok krem na ken na kan hon ayu pidwai ti man naga khlepan baraba pios no ya ka jing septing ya ka jing trim jong ini ki jat jing pen septing haga ni ka juk ka bamenta ni la duai te hau blai henre balai ublai jubab yangi ini kamba ublay usnap jar bat usyong dakin million miles nangi jubab ngila duai ti ngila pendam ti kong kari kong kajat benriu kong kibangek sitelop aga pertai ngila duai ti balai ublay jubab yangi ukular ti bandan rengkat bagi ukular ti ban sumar yangi ukular ti ban sumar ya kirim peyeng jongpi henry habapi duai pemyo jubab kata kapungki ya kajingmot jing berkat jongpi parlok bayit baro hakum kata kapor sya ngan ayapi ya kawai ka nuksa na ka Bible haga kitab Genesis kalau nga bakhat sang ka dukhat ka baningkong hadu ka bakhat nriyo kaya thuo yangi siya bangga hiyeng ka jong Abraham bat ka Sarah ublay ula kularyo Abraham bana ka singkay jong unsa ayaw nong mi bujni bat kata ka jing kular kalaki kalaim haga jing mot jing berkat jong ka Sarah ang resipos nem kalaap kita ki jing kular om simla pendam kalong gabae ban snau thu
Kalau enggak baik ban sempang, kalau enggak baik ban selok, kalau enggak baik ban trailem haba ublei usngap jar. Pada bom jubab iki jing duai ki jongpi. Nyangit bagi don sibon ki rempai yeng. Don sibon ki parlok. Naga jing siap tieng. Ya kan ika jing pang juga nika juk ka bamenta. Ni kuae bau bleon lau no, ni kuae bau bleon lot no, ni kuae bau bleon pencinai no, le habangi duai balai tieng inang jenjar. Ujob agal nong ka arpu lai ka khot ka arpu pra, wong ablei shano medan. Kat kini ki jing jenjar mem yoi. Kat kini ki jing mem sngau thu si ablei. Parlok bait baro. Habaduai bam yo jubab. Hateng kapan long ru yangi ki beriu ki batelot ban kedau keti ya ublei. Haka sam ka ban nyau pun nyau ka khot ka bakhandai ka ya thu yangi shau asap uwe ni ki beriu ki bakrau ki jong ublei haka por ka ba mensua andre bo mat ya ka jingpang ka jingem ba bo duai bam yo jubab ong ublei melakalet se ka banisnei. Parlok bahe joma baro halor kini ki jingkeli. Syashkor bha ayu ka ketien ka jong ublei ka don ban jubab ya pi. Balei ublei jubab ya ka jing duai ka jong ki khun ki jong u. Ka benta ka baningkong Ephesus san khat nyo. Kong shampang ka ka mon ublei. Bat wat ka ka mon jong u. Parlok bahe joma baro yo lesie ublei balaga por jong u ompat monte ban jubab namar bau kwa baki brio kini ban wat suaya ka mon jong u ngam tip kanongot na pedeng jong phi ki long yeng ki baduai ban ong ba ya ublei pentel ria ya ka diga jingpang ai bala ban snow tho bayo ka diga jingpang ka diga ublei ukwa ban wan ra hagi brio ya ki jing hikai syaga ka jing syam man sem ka batamai yo ka diga jingpang kawan nakamon jong ublei ban perang ban tenju ya ka jing et jong pi Jacob iwei lai yo ublei ukwa ban tes ya ka jing et jong pi bat ban perang ya ka jinget bat ya ka jing yaisha ka bapidon yo pidon ya ka jinget pimdon te ya ka jing yaisha ublei ukwa ban perang ya kata nanta iwe Petras iwe nyo hadu kandai yo lesi ublei ukwa ban yoi baga jinget jongpi kalong ka baskem bat ka ban nala habau belai usngap jar yo lesi nyempat wat ya kambon ke jong don kawe ga jing ong habau belai usngap jar penkre bagi lenti jong pi kinlong ke bae kan ye kamot bau belai usngap jar hanrai ban ailat bapian job hidalati ye gi jing lada pidon ye ga jing pidon ye ga jing sha bar ga jing long ka basmor Nama upol ars ki koren san nyo wong iya naga jinget ong naga jing yoi habau belai usngap jar kan ma wale ya chua ma piyo habau belai usngap jar wale ya chua ma piyo aga sam ka bar punyo ka khot ka khat saw ka ong ap khmi yo trai sam ka balai phu phra kat san kong termen tang hau trai but proverb lai san tong net hau trai da ka don hut baro wat shania ala ka tong jing shampang aga khot ka ban riu om hala ki lenti to phla ya u tun pen bet ya ki lenti jong me parlok ki ba ye ki jong baro ai bala ban modur walau belai upen slam ban jubab ya ka sara handai ha ka por ka jong belai ka sara ka yo ban thum hapne jongka yau khun ubaki ai kerteng mu isak paralok nada pidang keli gani ka jing keli
Kan mau bagi jing temu jong ka beneng. Hateng kia perti nakin baten ja pertai. Don ka jing ong bau blei ju kerki. Handai don ru ka jing ong bau blei ju penslem. Kan mau ki si posnam ki long tang kan diat yak hak second na kamat jong blei. Bahkan mau bagi si posnam baga sara ga ya lenti ki long tang kan diat second na kamat blei. Namar kata wat persyang ban batai we ublei. Handai ban syunget hau. Ublei simkhot ban hikai ki bril bakin batai start syapang jong Handai hikai lembaga ketien jong bakin susania hau. Isaya sambusan pra kong namar ki jing mot ki jonga kem long kum ki jong pi lem ken ti ki jong pi kum ki jonga ong utrai. Namar kata susania bat IT hau kalabiang. Don kajing ong ublay jo ailet eki babania hangi. Handai su ong hangi shania hanga. Namar ulong ublay ubas no mansiem ubaki mansiem. Badun paniyo api ia kajing kermen kabatamai. Ublay nagam taga buram jong. Amen. Kukupa jungi ubah beneng. Sa sisien pat ngi aingo yama. Bamalong ublay ubang ila ban shania. Niyo kum kani kapo de ka jinglong ka babha ba ka basbon ka jama. Niyo kum kani kapo de ka jinglong ka basyam mansim. Ka basngom mansim. Bat ka bakhi mansim ka jama. Kum ni try lambat kini ki yeng, lambat ki parlok ki ba iye ki jonga. Niyo ban yasham lam hagum kani ka sni. Ban pen snow ya ka jing shisha jo ka ktien jama. Nama katakan rat lada long kaman jong ma. Ai baga ketien jong ma kanong kabur. Ya gajing im jongki. Don na pedeng jongki yu bas ngau no mensim. Don na pedeng jongki ki bas ngau kuslai. Don na pedeng jongki ki bas ngau janjar. Nama bani long tangki beriau tekan rat. Rekum kani kesni tu peniyo aki. Ya gajing syam mensim kabatamai. Peniyo aki kabur bakila man syania tanghame. Peniyo aki kabor bakin ap to ya kabor ka jong ma kutrai. Peniyo aki ka jingit bat ka jing Aisha bakin kermen tanghame. Laki don kini ki yeng kutrai ki bamat iki jingja ki basngosi. Laki don kini ki yeng ki bala syakta da kini ki jingpang da kini ki jing sitom ki basyarkai. Trai la dalong kamon jong ma. Kumba masngosin ay ya ka yeng jong Lazarus. Kung mamasngaw sinay, yaka kantay na gasnong ret nanay. Topanem tamay, siya katagajing siyam mansim kabatamay. Badagata ko try, kinyo amat badyo atip ang mga ublay. Ubakhi mansim, bad ubasngaw mansim. Ndan te ablay ka ba mamlaban ni? Ndan te ablay ka ba mamlaban pangkongo? Wat kajing Giorgio ka eryong, kajing jaliw jo ka duryaw. Kinamla bang khang lat ya kabor ka jang ba. Try la don ha kan kapor kum kini kilong yeng. Kta ya ki ko try. Bangi da dua ya ka jing penkhia kabada ka terteng di Jisu. Kan yo jaka hakiken. Try yang nam nomor kata bagin laban syania tangabe. Haki por baro. Haga kerteng Jisu ngadwai. Amen. Tingin het skam ba ublay unkar khu yengi. Unkar khu kham tam ye phi kiram pe yeng baro ki ba pet ya ka khubor ai ba ka khubor ka ba pios no kanong ka bor ka ba thamai ye kiram pe yeng jong phi ba phen la ban su shania ban su IT la de tang hau blay hakipor baro ngin penwa ye ka jiseng da ka namba jing roi ka ba lai spa kandai pu kandai ba lai spa nyau nyau. Sim jangan le Kilung di padang sa
mình nhẹ nhàng bagi basa di long kham khao ya ki wei ki jing ma ka ju ka bo play ka ju ka tin jing ka jing ai ka jing ha u na min barin jing klo jong bun cha jing tu nghiệt jong aru ya ka jing ai na buneng ju nam kim la bin tu Tongin penuai. Batu ai bagajing ai kepada biang kajang Yesus Kristus bautrai. Kajing iye kepamayan kepapela kajang beliau kepana bam jokat. Kajing ya selok kajing pensyat buar kajang mensim makut. Tu kan long rengkat bat ngi. Kan long rengkat bat fi kerempe yang baru. Kalau rengkat bagi basyakri ya me ablay. Kibadan hangi bakalan setelak kepertai. Mentabat si bam jokat halakarta. Amen.